Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Legal Matters. We're going to be discussing legal issues, immigration, litigation and representation. Agar aapke paas koi issue regarding any of the legal issues, then please feel free to contact us. Hamara email address aayega on the screen, and you can talk to us after the program. Agar aapko private discussion karna hai, we can give you details from a control room, and you'll be more than happy to speak to you about that. And as usual, hamare saath jo program hai hota hai, we have to discuss the legal issues. Generally hum speaking hum ye karte hain that aapko generic information denge, because we can't be so specific in time ki wajah se, to aap iska khayal rakhein. Aur agar aapke paas koi question hai to please aap use short rakhein, to the point rakhein, so that we can basically give you as much information as possible. और अगेन लास्ट वीक से हमारे पास कॉलें आई थी जो नहीं ले सके, हम उसकी माजरत करते हैं. हाउएवर हमने प्रोग्राम के बाद कोशिश करी उन्हें अटेंड करने की, एंड वी विल कैरी ऑन डूइंग द सेम थिंग. सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस. As usual, time की वजह से we're going to go straight into our discussion. But before we do that, I want to welcome my colleague Khalid Saab. Welcome to the program. जी बहुत शुक्रिया. Thank you very much. Thank you for inviting me. Welcome. And like I said, because it's short time, मैं आपसे discussion नहीं करना चाहता हूँ, because हमारे पास कॉल आती है माशाल्लाह से, and we'd like to give as much as information as possible to the viewers जो watch कर रहे थे. तो पहले से बताते चलते कोई नई changes आए within the rules. We understand there has been some changes. जी कल से उन्होंने 2nd of March 2015 से जितनी भी एप्लीकेशन Tier 1, Tier 2 और Tier 5 जो कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, 2nd of March से जितनी भी एप्लीकेशनें होंगी उनका उन्होंने राइट ऑफ अपील ख़त्म कर दिया है. सो देयर विल बी नो राइट ऑफ अपील फ्रॉम 2nd. So Tier 2 and Tier 5. Tier 1, Tier 2. Tier 1 ठीक है जी. तो इसका obviously it's going to have a very profound impact. It's been a काफ़ी impact होगा. I mean at the moment there was right of appeal, as we can see. They're making it more difficult for the people now. यही वजह है कि इसीलिए उन्होंने जो है ना राइट ऑफ अपील, जो फुल राइट ऑफ अपील था, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया. खालिद साहब, obviously as lawyers and solicitors, जी इसका obviously हमें तो इसका हल निकालना है, हमें व्यूअर्स को बताना. We understand how to find a remedy. रेमेडी उन्होंने ये कहा है कि अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है तो आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू जिसको कहते हैं वो करवा सकते हैं. लेकिन वो कौन करेगा, बिग क्वेश्चन ये है कि वो वही करेंगे, होम ऑफिस वाले करेंगे. तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कामयाबी के कितने चांसेस होंगे. साफ ज़रा पहले भी वही रिफ्यूज़ कर रहे हैं, रिव्यू भी वही करेंगे, होम ऑफिस ही करेगा. तो साफ ज़रा इसमें जो है ना कामयाब होने के बहुत कम चांसेस है. इस अनलाइकली कि वो रिव्यू पे कहेंगे जी कि नहीं जी हमने गलती की है, लिहाजा आपको हम जो है ना डिसीजन चेंज कर दे. जी. सो इट्स वेरी अनलाइकली. I think the sad things that पहले Tier 2 के जिस तरह आप मेंशन कर रहे थे, वैसे चेंजेस आ चुके हैं where the income level was quite high, which is threshold जो था वो तो increase हो चुका था. So obviously these things are just getting even difficult. They're making very very difficult. दूसरी चीज़ ये है कि जो है Tier 1 जनरल जो था, जो उन्होंने उसको भी अगर जो है ना 6 अप्रैल के बाद आप जो है ना एक्सटेंशन नहीं अप्लाई कर सकते. तो ये भी एक ऐसे लोग जो सोच रहे हैं एक्सटेंशन कराने की, तो उनको चाहिए कि दे मस्ट मेक ए एप्लीकेशन बिफोर 6th of April. So after 6th of April they won't be able to extend their visa if they are in Tier 1 general categories. I think this is a major big issue. Again, views से ये कहते चलते हैं that if you in one of them situation and अगर आप चाहते हैं इस पे advice लेने, then please feel free to contact us. And obviously हम आपको details में discuss कर सकते हैं, but obviously आप हमारे number लें from control room, we'll be more than happy to give you advice. खालिद साहब, ये last हमने बताया थी when the visitors जो थे उनके appeal rights जो थे that was taken away. And systematically it's getting harder and harder. Let's just go back. The visitors they don't have a right of appeal as well. जी बिल्कुल. पहले जो फैमिली विजिटर होते थे उनके लिए फुल राइट ऑफ अपील होता था. तो उन्होंने लास्ट ईयर से जो है ना वो भी उन्होंने अबॉलिश कर रही है. तो अभी जो है ना बहुत सारे वीज़े जो है रिफ्यूज़ कर देते हैं. सो देयर इज़ नो रेमेडी. ओनली लिमिटेड राइट ऑफ अपील दे रहे हैं, वो भी इस बेसिस पे कि अगर आप कहें जी कि हमारे ह्यूमन राइट्स जो है ना वो ब्रीच हो रहे हैं, इस बेसिस पे वो आप उसको जो है ना अपील लॉन्च करते हैं. फिर आप बताते हैं कि ये वजह है, हमारे ख्याल में इस वजह से हमारे जो है ना ह्यूमन राइट्स ब्रीच हुए हैं. फिर जज उस पर देखता है क्या वाकया ये हुए हैं कि नहीं हुए. अगर वो समझता है कि हुए हैं तो फिर वो फुल राइट ऑफ अपील देता है, फिर जाके हियरिंग होती है. अगर वो समझता है कि नहीं हुए तो वहाँ पे आपकी वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर देते हैं.
ٹھیک خالد صاحب ایک کال آ رہی ہے شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. ہیلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ جی میں مجید بول رہا ہوں جی ویلکم ٹو دا پروگرام. جی سر میں نے کہا ویلکم آپ لائیو پروگرام. وکیل صاحب سے بات کرنا چاہوں گا جو والدہ صاحب ہے نا کوئی وہاں پر ہی ہے پاکستان. جی تو دو تین ٹیم میں بلا چکا ہے, نہیں اپلائی کر چکا ہوں لیکن ان کا نہیں ہو رہا ہے. وہ ان کا کیا پرابلم ہوگا ادھر ہی کے لیے وزٹر میں اپلائی کر چکا ہوں, وہ نہیں دے رہے نا. کیا ان سے پوچھنا چاہوں گا. اچھا آپ لائیو آن ایئر اس وقت, آپ اس وقت ہماری لائیو آن ایئر ڈسکسنگ ود آور سیلز, ہم آپ کی بات کو سن رہی. تو آپ نے یہ جو بتایا تھا آپ اپنی مدر کو بلانا چاہتے ہیں, تو آپ نے لاسٹ ٹائم کب when did you last put the application in? I think last 2 years ago, yeah. Three time I applied. First apply and visitor, and second apply and permit, and then again it's visitor apply and 3 time, yeah. Right. 2 years ago, yeah. 2 years ago. Okay. Right. اور آپ کا situation کیا, آپ کام کرتے ہیں, what's your position like? جی میرا خود کاروبار ہے. Self employed. جی self employed. ٹھیک ہے. اوکے دین. اور آپ کا ریفیوز کر دیا تھا 2 سال پہلے اور مدر کو جو آپ لانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے آپ کا کوشچن آ گیا ہمارے پاس. شکریہ فی کال. پروگرام واچ کریں, ہم آپ کو جواب دیں گے. خالد obviously جی دیکھیں وزٹر کی جو ریکوائرمنٹ ہے ریسنٹلی انہوں نے پہلے 15 کیٹیگریز تھی, انہوں نے اس کو سمپلیفائی کر کے 4 کر دیا ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ایز اے وزٹر آ رہے ہیں تو آپ کو یہ شو کرنا پڑتا ہے کہ یو آر اے جینوئن وزٹر. جینوئن وزٹر سے یہ مراد ہے کہ آپ جو ہے نا جو آپ کا ویزا انہوں نے دیا ہے ایٹ دی اینڈ آف یور ویزا یو ول لیو یو کے. ٹھیک ہے. دوسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس آن ورڈ جرنی جو ہے اس کے لیے آپ کے پاس ایکسپینسز ہے. تیسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بار بار یہاں پہ آ کے یو کے کو اپنا مین ہوم نہیں بنائیں گے, یا اتنی آپ زیادہ وزٹ نہیں کریں گے کہ بجائے یو کے جو ہے نا آپ کا ایکسیس جو ہے نا ہوم کنٹری بن جائے. تو اس کے لیے آپ کو جینوئن آپ کیسے ثابت کریں, وہ انٹینشن دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جو جا رہا ہے کیا یہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے کہ ان کی والدہ جو ہے وہ اس ایج میں ہو کہ ان کے خیال میں یہ ہو کہ اگر یہ انگلینڈ میں گئی, یو کے میں گئی تو یہ واپس نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. تو ان کو ٹائز وہاں پہ چاہیے کہ یہ ٹائز شو کریں کہ جو والدہ ہے شی از ویل سیٹلڈ ان پاکستان. مجھے نہیں پتا کہ ان کے اگر بہن بھائی پاکستان میں ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان کا جو بے فارم ہوتا وہ ساتھ لگائیں, ان کے پاسپورٹ کی کاپی لائیں, آئی ڈی کے لگائیں, اگر وہ جاب کر رہی ہیں تو اس کا کوئی لگائیں, اگر کوئی جائیداد وغیرہ ہے تو اس کا لگائیں, گھر کا لگائیں, زمین ہے تو اس کا لگائیں, کوئی کمرشل شاپس ہیں اس کا لگائیں, اور شو کریں کہ اس کی پاکستان میں ٹائز ہے. ٹھیک ہے. تاکہ وہ یہ سمجھے کہ یہ انگلینڈ میں جا کے نہیں رہے گی, یہ واپس آ جائے گی. اس طرح سے ان کو چاہیے کہ جو جتنے بھی زیادہ سے زیادہ ٹائز ان کی پاکستان میں شو کر سکے ان کو کرنی چاہیے. وہ سب کچھ وہ ساتھ لگانا چاہیے کہ جی یہ دیکھیں ان کی اتنی انکم ہے, ان کی اتنی جائیداد ہے, ان کے اتنے بچے ہیں, اتنی فیملی ممبرز ہیں, ان کی کوئی انٹینشن نہیں ہے کہ یہ آ کے انگلینڈ میں رہیں گے, رک جائیں گے. سو یا اگر جس کو میں وزٹ ہے جو آپ بات کر رہے تھے شوئنگ اسٹرانگ ٹائز دکھانا ضروری ہے سو دیٹ جو اپلیکیشن جائے انہیں پتہ چلے گا واپس جانے کے چانسز آر ویری اسٹرانگ. یا آپ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں آپ ثابت کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ لک شی از ویل سیٹلڈ ان پاکستان. ٹھیک ہے. اور شی ہیز نو انٹینشن کیسے آپ ظاہر کریں گے, اسی چیزوں سے کریں گے کہ دیکھیں جی اس کے اتنے فیملی ممبرز ہیں, اس کی اتنی جائیداد ہے, اس کا اپنا مکان ہے, اس کی جائیداد, اس کا اتنی جائیداد ہے, اس کا بینک بیلنس ہے. آپ اچھی سی بینک اسٹیٹمنٹ بنا کے ساتھ لگائیں, تو سارا کچھ ان کو شو کریں کہ جی یہ ایک جینوئن وزٹر ہے. بالکل. دراصل اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کیٹیگریز کی میں بات کر رہا تھا, ابھی انہوں نے ریسنٹلی جو ہے نا 24 اپریل سے وہ انہوں نے پہلے 14-15 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی تھی وزٹر کی, انہوں نے ابھی اس کو سمپلیفائی کر کے انہوں نے 4 کر دیا. ایک تو نمبر 1 تو ہے جنرل وزٹر جو وہ 6 ماہ کا ویزا
اکثر دیتے ہیں. دوسرا ہے میرج سول پارٹنرشپ کا Yes. ویزا کہ اگر آپ شادی کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ بھی تقریباً 6 months کا ہوگا. تیسرا جو ہے نا وہ پرمیٹڈ ورک ہوتا ہے. یہاں پہ کوئی آرٹسٹ وغیرہ آ رہے ہیں یا آپ لیکچر دینے کے لیے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہوگا, وہ آپ ان کو ملے گا 1 ماہ کے لیے. اور جو سب سے آخری ہے وہ ٹرانزٹ ویزا ہے, ٹھیک ہے, وہ 48 hours کا دیتے ہیں آپ کو. سو As a انہوں نے transit. جی تو انہوں نے اس کو سمپلیفائی کر کے انہوں نے اس کو 4 کیٹیگریز ملے ہیں رادر دین جو پہلے تھا 14-15 جو کیٹیگریز تھی. So obviously آپ نے جس طرح بتایا these are new changes and it's going to affect a number of people جو application ڈال رہی and it's a complicated issue. لوگ confused ہوتے ہیں, at the best level they get confused. So our advice would be کسی اپنے وکیل سے بات کریں. جی بالکل, میرا خیال یہی میں کہنے لگا تھا, ہم نے پوچھا نہیں کہ کون سی ریزن ہے کس وجہ سے وہ ریفیوز کر رہے ہیں. بس یہی ہے کہ یہ جائیں کسی سلسٹر سے کنسلٹ کریں اور ان کو ریفیوزل لیٹر دکھائیں اور جتنی بھی ریزنز آف ریفیوزل ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے. اور نیکسٹ ٹائم ان کو بتایا جائے کہ جی یہ اس وجہ سے ریفیوز ہوا تھا, اور وہ جتنی بھی ریزن ہے ان کو ایڈریس کیا جائے تاکہ وہ نیکسٹ ٹائم اس کو ریفیوز نہ کریں. I think one thing else آپ کو ایڈ آن یہ بھی کرنا ضروری ہے, because one side of it is if the person applicant جس کو بلا رہے ہیں also the sponsor جو ہیں وہ خود ہیں. Let's just talk about the sponsor responsibilities. جی بالکل, ان کا بھی یہ ہے کہ ان کے لیے بھی ضروری ہے دکھانا کہ یہ ان کو مینٹین کر سکتے ہیں, اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں جب وہ آئیں گی, اور یہ کوئی پبلک فنڈ جو ہے نا نو ریکورس فنڈز وہ کوئی کلیم نہیں کریں گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنے شو کریں کہ یہ مینٹین کر سکتے ہیں. یہ کس طرح شو کریں, یہ اپنی بینک اسٹیٹمنٹ لگائیں, اگر کام کر رہے ہیں تو وہ ساتھ اپنی ویج سلپ لگائیں, اگر سیلف امپلائڈ ہیں تو اپنا جو اکاؤنٹس ہے 12 months کے وہ لگائیں, اور جو بھی ان کا کاروبار ہے اس کے پیپر اس کے ساتھ لگائیں تاکہ وہ یہ شو ہو سکے کہ if he goes to UK جو اسپانسر ہے اس کو مینٹین کر سکتا ہے وداؤٹ ریکورس ٹو پبلک. شکریہ خالد صاحب, کال آ رہی سے شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟ جی میں وکاس عرض کر رہا ہوں مانچسٹر سے. تو خالد محمود صاحب سے کوشچن کرنا تھا. جی بات کریں, کوشچن دیں. جی سر, کوشچن یہ تھا کہ میری کزن ہے وہ پاکستان سے ایز اے اسٹوڈنٹ ویزا آئی ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کا جو کورس وغیرہ کمپلیٹ ہو رہا ہے مئی میں, وہ ماسٹرز کر رہی ہیں فائنانس میں نا, ٹھیک ہے, تو سوری کورس مئی میں فنش ہو رہا ہے لیکن ان کا جو ویزا ہے اپنا وہ سپٹمبر میں فنش ہو رہا ہے. تو اس کے لیے کچھ آپ ہمیں ایڈوائز کر سکتے ہیں ان کے لیے لائک کون سی چیز بیٹر ہوگی, کیونکہ وہ دوبارہ اسٹوڈنٹ کا تو نہیں, کوئی ایسی کیٹیگری وغیرہ جس کے لیے آپ کچھ آپ ریکمینڈ کریں گے, لائک انٹرپرینور وغیرہ یا کچھ ایسے پی وغیرہ تو فنش ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, کچھ اسٹارٹ ہو رہا ہے. شکریہ آپ کی کال کا وکاس, اپریشیٹ کی واچنگ پروگرام, آپ کو جواب دیں گے. آگے بڑھتے ہیں, ایک اور کال آ رہی سے شامل کرتے ہیں. ہیلو ہائی, who's calling and from where? I just calling live call. Yeah, you're actually on live program now, Legal Matters. Can we have your name, please? Yeah. Can you have your name? My name is Imad, please. Yeah. Can you give us your question, please? Of course, my question is, actually I applied for a passport 3rd of September 2014. Okay. But I didn't heard Passport anything applied. from them. So you applied for a passport. Which passport did you apply for? British passport. You applied for a British کتنی دیر, passport for how long? about 3-4 months ago. Already. For how long? When did you apply? 3rd of September 2014. Okay, 3rd September 2014. You've not heard nothing. How did you send the passport? The forms? Sorry? How did you send the form off? I just went to the consul, local consul, give it to them my documents. They kept the copies and they gave it back, my original documents. Are you talking about Pakistani passport or British passport? British passport. They don't British passport. Yes. You don't? They don't? They don't do that. I'm sorry. As I'm saying, you get a bit of confusion going on there. So you apply for a British passport. If one person is asking me a question, I can reply easily. So yes, please, sir. Go ahead. Okay, thank you. Right, I think we've got your question. Keep watching the program. We're going to explain to you whilst you're watching the program. Thank you for your call. Khalid sahab abhi aayenge in question pe ek aur call le lete hain, shamil karte hain. Hello. Hello.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी जनाब, आपका नाम और किधर से? कामरान बात कर रहा हूँ लंदन से. जी कामरान साहब, आप अपना सवाल बताएं. मेरा सवाल ये है कि हमने साइलम अप्लाई किया था इधर 2010 में. ठीक है. फैमिली के साथ, और हमारे केस रिफ्यूज होते गए, और लास्ट अब हमारी जो है ना ओरल हियरिंग है. अब ठीक है. अपर ट्यूमर से भी रिफ्यूज हो गया, और 6 मंथ आफ्टर जो है ना हियरिंग हमारी ओरल हियरिंग. ठीक है. किस चीज की ओरल हियरिंग? अपील टू ट्रिब्यूनल, कोर्ट ऑफ अपील. ठीक है. ओके जी. क्वेश्चन हम ये मशवरा ले जाते हैं कि हमारे तकरीबन 5 साल इधर पूरे हो गए हैं, तो आगे हम यूरोपियन यूनियन में ह्यूमन राइट्स पे अप्लाई करना चाहते हैं. तो यूरोपियन यूनियन में ह्यूमन राइट्स के लिए क्या मेरिट्स होते हैं और कितने चांसेस होते हैं कि सक्सेसफुल होने के? आपके बच्चे हैं? जी हाँ. ओके. कितनी देर से रह रहे हैं यूके में? तकरीबन 5 साल हो गए सर. अच्छा, 5 years. 5 साल. चिल्ड्रन है. ठीक है. चलो ठीक है, जवाब देते हैं. जवाब देंगे आपको. शुक्रिया आपकी कॉल का कामरान साहब. और ये एक और चीज बताइएगा प्लीज कि ये यूरोपियन यूनियन का बेहतर है या फ्रेश क्लेम डालें? ये काइंडली बताइएगा क्या कितने चांसेस इधर या उधर है. ये बेटा कहाँ बोर्न हुआ था? नहीं, बच्चे तो पाकिस्तान से आए थे. 5 साल हमें इधर हो गए हैं यूके में. ठीक है, समझ गए. सो यू गॉट 5 years completed. ठीक है. ओके, शुक्रिया आपकी कॉल का. आपको जवाब देंगे. वेलकम. खालिद साहब, बिफोर वी गो एक और कॉल आ रही है, शामिल करते हैं. हेलो. Hiya. Hi. Yeah, I was talking to someone. My call was disconnected. Hi. Yeah. If you don't mind, my friend, we will give you your answer once you're watching the TV program. We're taking a number of calls. So. Of course, definitely. I totally do understand. Yeah. So please, if you just bear with us, we'll come back to your question and we'll answer that. Okay. No problem at all. Thank no you. worries at all. Thank you. to Thank you. And you're welcome. जी खालिद साहब, एक और कॉल आ रही है, शामिल करते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी. जी वालेकुम, कौन कहाँ से? जी, सैयद साहब बात कर रहा हूँ लंदन से. जरा बात करनी है प्लीज. आप लाइव ऑन एयर हैं सही साहब, आप अपना क्वेश्चन बताएं. जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि मैं और मेरी वाइफ दोनों ब्रिटिश हैं. ठीक है. हमने पासपोर्ट ले लिया है, लेकिन जो ना हमारे जो ना एक बेटा भी जो पैदा हुआ है वो भी ब्रिटिश है, लेकिन एक बेटा मेरा पहले पैदा हुआ, 6 साल हो गया उसको. लेकिन वो यही पे लंदन में पैदा हुआ. उसके बारे में पूछना कि उसका हम पासपोर्ट अप्लाई करेंगे या नेशनलाइजेशन अप्लाई करनी पड़ेगी? जब वो पैदा हुआ तो आपकी क्या स्टेटस था? इंडिपेंडेंट था हमारा. अच्छा, ठीक है. ओके जी सही साहब. ठीक है. ओके, बोलें जी, बात करें. जी. और मैंने बस यही पूछना है कि बेटी है और वो अभी 16 साल की नहीं हुई और एक और बेटा है. ठीक है, ठीक, समझ गए. ओके, शुक्रिया आपकी कॉल का, मेहरबानी. कॉल आ रही से शामिल करते हैं. हेलो जी. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम, कौन कहाँ से? अभी बात कर रहा हूँ बर्मिंघम से. ओके अली, वेलकम टू द प्रोग्राम. आप अपना क्वेश्चन बताएं. जी, मैंने ये पूछना था कि इंडेफिनिट लीव के लिए जो अप्लाई करना है उसके अंदर आपके जो ट्रैफिक ऑफेंसेस हैं वो उसमें हिंड्रेंस बनते हैं या मतलब कि वो काउंट करते हैं आपके क्रिमिनल ऑफेंसेस में? आपको फाइन हुआ था आपको? फाइन अभी मतलब कि हुआ नहीं है, लेकिन मैं जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ. ठीक है, नो वरीज. आपका क्वेश्चन आगे मेरे पास. जी, कौन से मतलब के क्रिमिनल ऑफेंसेस मतलब ओवर स्पीडिंग है, कौन सी चीजें जो है चलें आपको इसका एक्सप्लेनेशन देंगे. तो आपका कॉल का शुक्रिया. आगे बढ़ते हैं. खालिद, एक और कॉल आ रही है, शामिल करते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान. मेरा तीसरी दफा कॉल काटा गया. सॉरी, मैं टोटली अंडरस्टैंड कर रहा हूँ. मेरा सवाल था प्लीज, अगर मैं आप जी, आप अपना नाम बताएं. इमाद, मैं किसी से बोल रहा था. इमाद, ठीक है. आप इमाद, वी गॉट योर क्वेश्चन. आपका सवाल का जवाब देंगे. जरा सा आप पेशेंट कर लें, हमारी कॉलें बहुत आ रही है, मैं उसको लेना चाह रहे हैं. पासपोर्ट वाले. हाँ, पासपोर्ट वाले आपको जवाब देंगे. आप वॉच करें. we can explain what you need to do. Do you know my question is? Yeah, we do know. We have your question. पूछ ले, मेरा थोड़ा सा No, your question is a British passport. That's what he's talking about. We'll come back to that in a minute. Hello. आप अपनी टीवी की आवाज कम करें. कौन कहाँ से प्लीज? हेलो. वालेकुम. कौन कहाँ से? जी, मैं क्वेश्चन करना चाह रही थी. ओके, आप अपना नाम बताएंगी सिस्टर?
جی میں شازیہ بات کر رہی ہوں لندن سے. اوکے, آپ اپنا کوشچن بتائیں گی؟ جی میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے اسائلم کیا ہے اپنی فیملی کے ساتھ. اوکے. 2 بچے ہیں میرے, ٹھیک ہے, ایک 13 ایئرس کا اور ایک 15. ٹھیک ہے. تو ساری کورس ہم سے فارغ ہو چکے ہیں, اب ہم نے فریش کلیم کرنا ہے. تو پلیز آپ بتائیں گے کہ فریش کلیم میں کیا کرنا پڑتا ہے, کیس کو کیا فائل کرنا پڑتا ہے, پلیز یہ گائیڈ کریں گے آپ؟ جی بالکل بتائیں گے. اور ایمنسٹی آنے کی کوئی چانسز ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ پروگرام واچ کریں, ہم آپ کو جواب دیں گے. شازیہ, تھینک یو فار یور کوشچن. آپ کا بھی شکریہ. Let's just get one more quickly. ایک اور کال لے لیتے ہیں. خالد, hello. Hello, can I put a question through, please? Yes, can we have your name, please? My name is Edward. Edward, right, Edward. Yes. Can we have your question, please? My question is, I've come to this country in the year 2006, and I have separated from my wife. We have divorced, and I've separated from her in the year 2011. And my visa was valid till 2015 January 27. Okay. So on the 26th of January, I applied for discretionary leave to remain in the UK. And in my support of my application, I had given letters from 2 ministers, one from the House of Lords and the other from the House of Commons. Okay. And I haven't received anything up till now, any news from the Home Office, just that they have received my application and they had told me to undergo a biometric test. Okay. And my question is, will my application be accepted? On what ground did you make it? If not, sorry. Go on. What ground did you make application? Exactly. I made on the ground that I'm over 47 years old and I have a permanent job over here, but if I go back to my country, I will not be able to get a permanent job in my field. I will not be able to get a job at this particular age. That's not a good ground. That doesn't fit into it now. Do you have children in the UK? No, I don't have any children in the UK. You should have made probably on human rights that you've been living here for the last 10 years. If my application is rejected, can I apply on basis of human rights? It came in 2006. Yeah, he's so still under time. Yeah, he's been here for the last 10 years. Yeah. Just under. So private life, maybe. Do you have family members in the UK? No, I don't have any family members in the UK. Neither do I have any back home in India. Okay. Thank you for your call, Edward, and we will answer your question. Keep watching the program. Khalid sahab, obviously we've got a number of questions, a number of calling aa rahi hain, abhi bhi aa rahi, but hamara break ab aa raha hai, and I think we're going to be moving towards a break. But views ko ye batate chalte hain pehle that obviously aap apna question specific rakhein, and then we can take as many calls as possible, and we're trying to give you the information you're looking for. And to aap hame few minutes ke baad hame join kare. We now go into the break ke baad milte hain.